Ah, ah. Testing. Mic test. 1, 2. Mga higala, pamati ka mo sa istorya sang isa kaalamat. Ang kinabuhi ni Carlos Caloy Labrador, alias Kaloy kung tawgon sang kadamaan. Ang gwapohon nga kamagulangan ng Day Catalina kag Nestor Labrador nagaling sa angkan ni Benjamin Labrador. Gwapo lagi, pero pirme lang uptat sa kinabuhi. Kay pirme lang manok ang sud. Sud talaga salang makatilaw sardinas. Kayang dilata nga isda o sardinas. Special na sa bukid namon, Eos Music Maestro. Sa Sipalay City sa Kalatan, Cartagena, dira nagsugod ang bida nga puwerte kaaptik nga bata. Duha ka oras kinalakat taklaron kag dulhugon. Tiniisang bukid sa kasing-kasingan bisan pa kapuyon. Lugar sang mga kapre, sigbin kag tiktik nga nagalupad-lupad. Mga harisang aswang nga si Kumay kag Isko nga bantok sa amon. Pastilan, ginbale wala lang ni Carlos o Caloy masaptik maglumpad. Mga batiis niya puwerte ka maskulado sa paglakad nga nagatiniil daw. Si Ramo nga actions daw sa pelikula sa bato kag lunang wala gid nagasurrenda. Dito sa lugar ko, di ko pagpapalit magpakailanman. Bisan puwerte kalapok, love ko gitining dalan. Mga utot ko nga palang Mildred nga si Inday, gamay ning pangaeka, asawa ni Kulong Erna, kag Rosemary nga si Inday, dako nga permi ko kaaway. I miss you all mga utot ko, palanggata kamo tanan, bisan yaran ako sa layo. Gihapon ang akon palandungan. Sa mga pagumangkon kag mga bata naton, pamati ka mo kay Tito Caloy, may ligay ako karon. Hindi magtinamad, bawal lang higda-higda nga daw ihawon nga baboy. Magsunok sang kilay, magtuon maayo, para hindi ka mo maghoy-hoy. Bawal lang tapulan, ang kinabuhi may padulungan. Labaw sa tanan, kay Lord sa itaas kita magsalig kag magampo. Sa angaton gabay sa adlaw-adlaw, bisan pa kita masandad o matumpo. Pantay ka mo, sige lang cellphone, puspusan ta ka mo silhe. Pag-graduate ko sa elementarya,